Tuhan yang menopangku, lawatan-Mu ku rasa ketika ku berdoa kepadamu. Setiap langkahku, ku takkan pernah ragu. Ku yakin dan percaya akan kuasa-Mu. Giai sang ký tự thủ phi thòng phi diêu muộn bình an, cao phi vì phi diêu chuẩn phi miệng lộ song chi phi phụ bù. Ngài tâu xì yêu chuẩn phi mà ai na. Chàng xiên chết chi phi時間，平安時參加。三夫作何來，相愛相心同結將。準備先見隔普別，初爭來談，唔莫面定，隔撇央發通。好好準備心參加聚會，積極參加崇拜法通，唱歌祈禱愛參加，愛好好聽討，喺照奉獻可以變落先鋒，以後進教會，佛家永遠行呼求回款，參加名樂聚會到結束。家長們啊，愛帶領顧客新人參加主日學名錄聚會。主耶穌祝福大家，阿們。Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Kristus.平安。 Kita bersyukur pada Tuhan, pagi ini kita kembali boleh datang untuk beribadah, menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita mau datang dengan kerendahan hati untuk masuk dalam hadirat-Nya. Kita akan mulai ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kita masuk dalam saat teduh.
Mazmur 33 ayat 22, kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. 诗篇33篇22节，耶和华，求你照着我们所仰望你的，向我们施行慈爱。阿門。 Amin. Nama Yesus ajaib. 主耶穌嘅名真係奇妙， Nama Yesus berkuasa. 佢嘅名係有權柄嘅， Nama di atas segala nama. 佢嘅名超過一切。 Mari kita akan awali pada pagi ini dengan pujian. Namanya ajaib. 接下來可以見到是嘅崇拜嘅創意小詩歌，他名稱為奇妙。 Saya mengundang kita boleh bangkit berdiri bersama-sama dengan jemaat di seluruh dunia di dalam segala abad dan sepanjang zaman. Bersama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita akan dua kali, dan pertama bahasa Indonesia, lalu kedua dalam bahasa Mandarin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，将在阴间。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣二公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Kita akan masuk dalam doa. Jika thongsim jinip tau kau. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Jina tian fu song ti ngatan jen hai kam chia chan mui ni. Kalau pagi ini kami bisa datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kin chao sin ngatan nan keo lai to nya kai mian chen. Kami boleh menyembah dan memuji Tuhan. Ngatan ko ji lai kin pai lai chan mui ni. Semua karena anugerah-Mu Tuhan kami boleh ada saat ini. Ji chia chu hai nya kai en tian jin chok ngatan han fat chok. Saat ini Tuhan kami datang dengan kerinduan. Jua ngatan tai chok hot mu kai sim. Untuk kami mau meninggikan Engkau. Ngatan ai ko ki nya kai miang. Dengan puji-pujian yang kami naikkan. Chia chok ngatan sa so chong kai si ko. Biarlah setiap pujian penyembahan kami ya Tuhan. Nyong ngatan sa so chong kai ko jang ngatan kai kin pai. Boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Nan keo mong chu hijat. Kami juga rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jua ngatan ja hot mu ai liang thang nya kai fa ni. Berikan kami telinga dan hati untuk yang mau mendengar. Pun ko ngatan sa ju ai thang nya kai fa kai ni to. Biarlah firman-Mu Tuhan Kau materaikan dalam hati kami. Nyong nya kai fa choi ngatan sa kai sim chung khet pan ngatan kai sim li. Menjadi firman yang hidup, firman yang berkuasa. Dan keo cho kai fat kai fa ni. Terima kasih Tuhan. Jua kam chia ni. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Ngatan pa kin chao sin kai kin pai kau choi nya kai than kai siu chung. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Tan phung kau chu ya su kai miang. kami mengucap syukur dan berdoa. Ngaten to ko hong kam en. Amin. Amin. Ya, tetap bangkit berdiri. Jinjan chika kilip. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Chika loi hyong chu cho kai fan fu. Kita akan naikkan satu pujian. Ku percaya padanya. Ha chika ai chong yi siu ko chu hai. Ngai xiong sin. Chu yao xiong sin yi kau chu. Asal percaya Tuhan, Tuhan pasti tolong kita. Amin ya. Jika jinjan kau chu ya su xiong sin ki.
Saudara-saudaraku, kita tahu hidup kita penuh tantangan dan persoalan. 弟兄姐妹，是个第时个该神yang hantu该有个挑战， Tapi mari kita percaya pada Tuhan, 我把是家来相信主耶稣， maka Dia pasti akan menolong setiap kita. 也相信佢能夠幫助是個， Kita naikkan pujian ini. Sekali lagi, aku percaya padanya. 也是家來再創建呢只嚟。 Ku percaya padanya di jalan sempit. Ku percaya padanya selalu ikut Dia. Meski ku letih dan lesu, susah hatiku, asal percaya Tuhan, Dia besertaku. Dia pemanduku, kawan yang setia, Dia di sisiku, Dia besertaku. Meski ku letih dan lesu, susah hatiku, asal percaya Tuhan, Dia besertaku. Asal percaya Tuhan, Dia besertaku. Ya, Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. 也嗰種將坐起來。 Kita akan membaca nats Alkitab kita pada pagi ini yang terambil daripada Mazmur nomor 130 ayat 1 sampai yang ke-8. 見下自己突先見起出就計詩篇130篇1到8節。 Kita akan baca dua kali, bahasa Indonesia pertama yaitu saya, lalu kedua Simu di bahasa Mandarin. 自己讀兩次節先至呢本節中本， Dalam bahasa Indonesia, Mazmur 130 ayat 1 sampai ke-8. Nyanyian Ziarah, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. 中中本嚟詩篇130篇1到8節，自己寫嚟讀。耶和華，我從深處向你求告，主啊，求你聽我的聲音，願你側耳聽我懇求的聲音。主耶和華，你若歸察罪孽，誰能站得住呢？但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你。我等候耶和華，我的心等候，我也仰望他的話。我的心等候主，生以守夜的等候天亮，生以守夜的等候天亮。以色列啊，你當仰望耶和華，因他有慈愛，有豐盛的救恩，他必救贖以色列，脫離一切的罪孽。Amin. Ya. Saudara-saudara, kita percaya kalau Tuhan adalah sumber kekuatan kita. 主所以嘅弟兄姊妹，自己記得主耶穌係自己嘅前人嘅力量， Dia senantiasa menopang hidup kita, 佢常常保護自己嘅生命， menjalani hari-hari esok dan masa depan. 來帶領自己面對自己嘅未來。 Dia tidak pernah meninggalkan kita. 佢就唔停下撇下自己， Mari kita mau berseru dan berharap hanya kepadanya. 來把自己愛向主耶穌呼求。 Kita akan naikkan satu pujian, Jika- kekuatan di hidupku. 創意就是個就係我生命力量的泉源。 Ku
Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya.我生命力量的泉源，在全能主耶稣里，他未曾撇下离去我，忠心来报复是我。不轻靠主耶稣唯一盼望，奇妙全能神无限的力量，能恢复更新我的身心灵。在你恩手中，我生命一切坚定不动摇，直到永远。Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Waktu dan tempat saya persilakan hambanya dalam pemberitaan firman. 呀，也時間教導本做仆喺傳講嘅聖事。祝所有嘅弟兄姊妹們平安，感謝上帝嘅帶領，今朝晨曦嘅聚會嘅機會，一同來敬拜上帝。 Shalom Bapak Ibu, Saudara kekasih Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama bisa menyembah Tuhan. 而家今朝晨我分享嘅主題就係指望上帝嘅同在。 Kita akan bersama-sama merenungkan satu tema pagi hari ini, yaitu kita berharap dalam penyertaan Tuhan. 聖經而家分享嘅就係出賽嚟嘅詩篇130篇第1到第8節。 Firman Tuhan yang akan kita
renungkan bersama-sama yang tertulis di dalam kitab Mazmur nomor 130 ayat 1 sampai yang ke-8. 詩篇130篇第1到第8節。 Mazmur nomor 130 ayat 1 sampai yang ke-8. 頭到主理已經出了了個經節， Tadi WL sudah membacakan firman Tuhan ini 所以時間冇百幾重複再讀。 dan kita tidak membaca ulang lagi 因為時間嘅關係， karena berhubungan dengan waktu. 時常時間帶頭禱告，求上帝嘅靈幫助時間，世界明白上帝嘅真理。 Mari sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan pengertian akan kebenaran Tuhan ini. 主來天阿爸父，感謝你嘅帶領。 Bapa yang kekasih, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan. 上帝時常跟我哋同在， Allah senantiasa beserta dengan kami. 就師傅我哋根本嘅要最好嘅時間、最好嘅機會嚟敬拜服侍你。 Dan juga memberkati kami pada pagi hari ini memiliki kesempatan yang baik untuk bisa menyembah dan melayani Tuhan. 主耶穌，我哋同心同意，呀，獻出本上帝，我哋敬拜，我哋嘅侍奉。 Tuhan, kami dengan segenap hati dan pikiran kami menyerahkan setiap ibadah dan penyembahan kami. 求主耶穌嘅聖靈幫助我哋知識，也繼續我哋一個真理，使到我哋明白一個法。 Kiranya Roh Kudus memberikan kami pengertian untuk kami bisa mengerti akan kebenaran dan firman Tuhan. 我哋同心禱告，奉靠主耶穌的聖嘅名。 Kami sehati berdoa demi nama Tuhan Yesus yang menang. 阿門。 Amin. 主所有嘅弟兄姊妹們， Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, 有時時間會靠錯人， ada kalanya kita bisa mengandalkan manusia. 我時間看到起碼10個可相信， Kita melihat siapa yang bisa lebih dipercaya. 後來時間要搞本期買工作，搞本期做買事。 Sehingga kita mempercayakan dia maupun pekerjaan ataupun hal-hal lain kita percayakan kepada dia. 當然你係好嘅， Tentu saja hal ini adalah baik adanya. 但係時間要小心， Namun kita juga perlu waspada. 要求上帝本時間智慧， Kita mohon Tuhan memberikan kita hikmat. 使到時間唔會相信到靠到人，完全依靠到人，一依靠到錯嘅人。 Supaya kita tidak sepenuhnya mempercayai manusia bahkan mempercayai yang salah. 主所有嘅弟兄姊妹們， Bapak Ibu Saudara sekalian, 詩篇130篇時間所讀嘅經節。 Mazmur 130 yang sudah kita baca, 佢嘅背景就係你個寫詩篇嘅人啊，是咪寫詩者？佢有乜嘢啊？佢就係面對的一個奮鬥。 kita melihat latar belakang dari para penulisan pemazmur ini ketika menuliskan mazmur ini dia di dalam kondisi terhadap ada pergumulan. 佢受到一個壓力， Dia mendapatkan satu tekanan. 佢受到一個難中。 Dia mengalami suatu ancaman dalam hidupnya. 這只是佢一想悟到佢係一個罪人。 Waktu itu pemazmur juga menyadari bahwa dia adalah seorang yang berdosa. 佢想到佢之前做過嘅罪， Dia ingat akan segala dosa masa lalu yang telah diperbuat. 這只是佢一感覺到佢係在上帝嘅面前係不配來到主嘅面前嘅上。 Sehingga waktu itu dia merasa bahwa dia adalah seorang yang tidak layak sebenarnya datang di hadapan Tuhan. 所以佢受到一切嘅災難，還有受到一切嘅想悟到佢嘅罪惡。 Oleh karena itu dalam satu waktu dia mengalami suatu bencana dalam hidupnya dan mengingat akan dosa masa lalunya. 所以佢在嘅禱告中，佢呼求上帝。 Oleh karena itu dia memohon kepada Tuhan di dalam doa. 在後嚟時間能夠看到在第1到第4節， Dapat kita lihat di dalam ayat 1 sampai yang keempat. 在第1到第4節時間我看出嘅重要點係咩呢？ Kita melihat dari ayat 1 sampai yang keempat apa yang menjadi titik pemikiran kita. 就係要上帝
依靠上帝嘅同在， Ya- 得到上帝嘅力量。 yaitu dengan mengharapkan akan penyertaan Tuhan dan mendapatkan kekuatan daripadanya. 當自己人，當自家遇到自己災難、自己困難、自己奮鬥， Ketika seseorang mengalami suatu ancaman ataupun tekanan dan pergumulan dalam hidupnya, 事先時間有冇顯啊？ apa yang pertama-tama harus dilakukan? 你詩篇者其實來到上帝嘅面前， Kita lihat pemazmur ini terlebih dahulu datang kepada Tuhan. 佢先認罪， Dia terlebih dahulu mengakui dosa dan 佢求上帝赦免一切嘅罪過， dia memohon Tuhan mengampuni segala dosanya. 佢向上帝講： Dia berkata kepada Tuhan, 耶和華上帝啊， "Ya Tuhan Allah 我 Bapa, 係罪人， aku adalah orang berdosa. 求上帝你赦免我嘅罪。 Kiranya Allah mengampuni segala dosa pelanggaranku." 當佢來到上帝嘅面前， Ketika dia datang kepada Tuhan, 佢求上帝賜俾佢平安， dia mengharapkan Tuhan memberikan damai sejahtera. 佢求上帝安慰佢， Dia mengharapkan penghiburan daripada 佢 Tuhan. 求上帝賜俾佢喜樂。 Dan juga dia tentunya meminta ada sukacita Tuhan yang 當 memenuhi 自己 dia. 人仰望上帝， Ketika seseorang berharap kepada Tuhan, 交託俾上帝， dia menyerahkan segalanya kepada Tuhan, 上帝赦免佢嘅罪， maka Tuhan berkenan untuk mengampuni dosanya. 上帝賜俾佢平安， Maka damai sejahtera Tuhan diberikan kepadanya. 能夠好好來休息。 Sehingga dia pun dengan bisa menggunakan kesempatan untuk beristirahat. 能夠有上帝來嘅喜樂， Dan mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan. 得到上帝嘅安慰， Mendapatkan penghiburan daripada Tuhan. 也能夠安慰別人，因為佢所經歷了。 Apa yang dia alami penghiburan daripada Tuhan itu juga dia bisa menghibur orang lain yang mengalami hal yang 所 sama. 經歷到嘅就係一個經驗， Yang dia dapat adalah suatu pengalaman. 所經歷到嘅就係一個經歷。 Yang dia alami adalah suatu kemenangan. 所以感謝上帝， Oleh karena itu kita berterima kasih pada Tuhan. 上帝嘅話對自家都所講。 Firman Tuhan berkata kepada kita. 好像保羅在那個哥林多後書第12章第9節上半節嘅10節下半節。 Sebagaimana Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9a sampai yang ke 10b. 哥林多後書12章9節上節，還有10節下半節。 Dari 2 Korintus pasal 12 ayat 9a, kemudian di ayat 10 bagian B. 聖經嘅話樣講，我的恩典夠你用，因為我的能力是在人的軟弱上顯得完全。因我什麼時候軟弱，什麼時候就剛強了。 Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 上帝嘅恩典， Anugerah Tuhan 夠自己用。 cukup bagi kita. 意思講到上帝看出自己一切嘅需要，創造自己在自己困難，創造自己面對一切嘅難題。 Artinya Tuhan melihat apa yang kita alami, setiap pergumulan kita, kesulitan kita, penderitaan yang kita alami. 佢嘅自己同在， Ada Tuhan beserta dengan kita. 當自己遇到無路， Ketika kita mengalami jalan buntu, 當自己遇到困難， ketika kita menghadapi kesulitan, 當自己遇到很多嘅難處， dan ketika kita mengalami banyak sekali halangan, 一切唔行到順利， sepertinya jalan yang kita lewati itu tidak lancar, 冇平凡， tidak ada keseimbangan. 先靠上帝嘅人，有冇顯啊？ Bagaimanakah sikap seorang yang bersandar kepada 保 Tuhan? 羅提醒自己， Paulus mengingatkan kepada 佢講 kita, 上帝嘅恩典啊，叫我用。 anugerah Tuhan itu cukup bagi kita.
當我軟弱嘅時， Ketika aku lemah, 我得到剛強， saya mendapatkan kekuatan. 我得到上帝來嘅力量。 Saya mendapatkan kekuatan dari Allah. 上帝嘅力量係使我哋得新嘅力量。 Kekuatan dari Allah adalah kekuatan yang membawa kemenangan. 若是嘅支持，在呢個創世記37章ที่21到28節講這個到3。 Kisah Yusuf di Kejadian 37 ayat 21 sampai 28 memberitahukan kepada kita. 若是呢度難過嘅事， Ketika Yusuf menghadapi suatu masalah yang sangat sulit baginya, 唔係愛人， bukan dengan orang lain, 唔係其他嘅壞人， bukan juga orang jahat yang lain, 但係佢嘅兄弟， namun dia menghadapi oleh kesulitan dari saudara kandungnya sendiri. 嘅兄弟因為很對見啊， Bagaimana sikap daripada saudara-saudara Yusuf? 嘅兄弟把佢拿來想到呢個空降到人去。 Pada saat itu saudara-saudaranya membuang Yusuf ini ke dalam suatu sumur yang kering. 後來賣本呢個埃及人， Kemudian dia juga dijual kepada orang Mesir. 你知道會心痛唔心痛？ Coba kita bayangkan bagaimana perasaannya, sakit atau tidak? 你知道可能唔可能咁樣嘅事發生在你嘅兄弟姊妹裡面，在你嘅家庭度。 Kita bayangkan mungkin saja hal ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita ataupun keluarga kita. 但係若是佢切心向上帝， Tetapi Yusuf dengan tulus hati tetap berharap bersandar kepada Tuhan. 若是在佢嘅困難中嘅禱告仰望上帝， Ketika Yusuf mengalami hal kesulitan ini, dia berdoa berharap kepada Tuhan. 若是嘅信心， Iman daripada Yusuf ini, 堅強嘅信心。 yaitu iman yang mengalami kekuatan. 雖然呢度熱切嘅災難， Walaupun dia mengalami suatu bencana kehidupan, 佢唔會灰心， dia tidak kecewa. 因為若是相信從大世嘅認識上帝，從狀態嘅認識上帝，年輕認識上帝，到佢老嘅忠心依靠上帝。 Karena dia percaya kepada Allah yang dia percaya dari sejak kecil sampai dia dewasa. Dia berharap kepada Allah yang dia percaya. 這個嘅上帝係可靠嘅上帝。 Allah yang kita percaya adalah Allah yang dan dapat kita andalkan. 好像上帝嘅話，詩篇42篇第5節咁樣講。 Sebagaimana firman Tuhan di Mazmur 42 bahasa Indonesia ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. 我的心啊，你為何憂悶？為何在我裡面煩躁？應當仰望神，因他笑臉幫助我，我還要稱讚他。 Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. 當呢度嘅壓力， Ketika kita menemui suatu tekanan, 當有嘅心理難過， ketika hati kita ini merasakan sulit untuk kita lewati, 當你冇平安， ketika kita merasakan tidak ada kedamaian, 詩篇者佢講： pemazmur mengatakan kepada kita, 我依靠上帝， aku berharap kepada 我嘅 Tuhan. 心啊， Hatiku, 你要依靠仰望上帝， engkau harus berharap kepada Allah. 因為佢係我嘅幫助者， Engkau adalah penolongku, 因為佢係我嘅上帝， sebab dialah Allahku dan 因 penolongku. 為佢係我嘅神， Dia adalah Allahku, 因為佢係我嘅救主。 dia adalah juru selamatku. 感謝上帝嘅帶領。 Kita bersyukur atas penyertaan 今本日 Tuhan. 是喺相信主嘅弟兄姊妹們， Hari ini saudara kita yang sudah percaya di dalam Tuhan. 所以在主耶穌裡面，你要平安。 Oleh karena itu di dalam Tuhan Yesus kita akan mendapatkan kedamaian. 所以在主耶穌裡面，你就安息。 Di dalam Tuhan Yesus kita akan mendapatkan kelegaan. 在主耶穌裡面，自己要得救， Di dalam diri Tuhan Yesus kita ada keselamatan, 得救嘅字面， yaitu
umat yang diselamatkan. 是个有盼望， Kita adalah orang yang 是个 berpengharapan. 要交到本上帝， Kita mau serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. 希望上帝，依靠上帝， Berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Dia. 佢係全能嘅上帝， Dialah Allah yang Maha Kuasa. 佢必永遠跟自己同在。 Dia senantiasa beserta kita sampai selamanya. 呢條詩歌咁樣講， Ada satu pujian mengatakan yang berkata demikian. 當自己在節切嘅困難中， Ketika kita mengalami suatu kesulitan atau kesusahan, 自己走無路， sepertinya kita tidak ada jalan keluar lagi. 但係上帝會為自己開路。 Tapi Tuhan akan membukakan jalan buat kita. 當我無法看見你的道路，當我無法明白你萬千旨意，我心仍然堅守你的應許，因我的盼望單單於你。 主，我全然相信，主，我全然相信，主，我全然相信，我心全然相信，所以相信上帝。 Oleh karena kita tetap percaya kepada Tuhan 愛存着千萬嘅心， dengan seluruh kehidupan kita. 冇一半一半， Kita tidak setengah-setengah. 相信上帝會完全交託本己。 Kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita menyerahkan kepada Dia. 你嘅家庭， Baik keluarga kita, 你自己嘅學業， pendidikan anak-anak kita, 你嘅工作， pekerjaan kita, 你嘅身體， dan juga kesehatan 有 kita. 人有 Dan bahkan segala Yêu kelemahan chit kita. piang. Ada sakit penyakit, 有難題， ada kesulitan, 安到嘅奮鬥， ada banyak pergumulan. 安到知道闊路冇路行， Kita mengalami jalan buntu. kita依靠上帝， Kita harus ingat bahwa kita punya Allah yang dapat 來 kita 到 andalkan. 上帝嘅面前， Kita datang kepada Tuhan, 禱告， kita berdoa, 向主呼求。 kita memohon kepada Dia. 第二方面， Hal yang kedua, 依靠上帝嘅同在， kita berharap akan penyertaan Tuhan. 相信上帝要為自己開路， Kita percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan buat kita. 為自己開自己將來或者面對嘅難題，能夠為自己開嘅路。 Dia akan memberikan solusi atau jalan keluar bagi setiap pergumulan atau kesulitan yang kita hadapi. Ini yang tertulis di dalam ayat yang kelima sampai yang ke-8 tadi. Kita adalah umat yang menaruh harap percaya kepada Tuhan. Kita bukan hanya datang berdoa kepadanya. Kita bukan hanya datang untuk memohon kepada Dia. Mungkin kita berseru, Tuhan, mengapa kami menghadapi pergumulan begitu berat? Tuhan, mengapa kami menghadapi bencana yang begitu berat? Tuhan, di manakah kalau Engkau adalah Allah, gimana? Mengapa kami menghadapi banyak sekali hal-hal masalah dalam hidup kami? Namun kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada kita. Dia mengatakan bahwa kita harus datang kepada Dia. Walaupun apa yang terjadi dalam hidup kita, kita mau datang di hadapan Dia. Kita harus lebih dahulu memohon kepada Dia. Kita memohon Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Kita nyatakan kepada Tuhan, Tuhan, bukakanlah jalan buat kami. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita hikmat
sehingga kita bisa memilih. 上帝继续这个， Tuhan menunjukkan jalan buat kita. 我哋家庭要熱事， Di dalam keluarga kami ada suatu kali 我嘅生人不平， ketika anak kami sakit. 我哋模法 Saat itu kami tidak tahu harus berbuat 禱 apa. 告了禱告， Kami sudah berdoa dan berdoa. 用咗了用咗， Sudah menggunakan juga berbagai pengobat. 我哋嘅生人還冇好， Tapi anak kami belum sembuh. 半隻禮拜， Bahkan mungkin sudah berminggu. 因為呢， Bagaimana selanjutnya? 嘅只是我哋每次來到上帝嘅面前禱告， Dan ketika itu kami datang kepada Tuhan dan 求主 berdoa 耶 padanya. 穌醫治， Kami memohon Tuhan memulihkan. 希利醫生 Sudah pergi ke dokter, 還冇好， belum juga dapat kesembuhan. 如果係第二人度， Jika dimasukkan ke rumah sakit, 當然要出到很多嘅錢。 tentu akan memerlukan banyak biaya. 嘅只是我哋將啲隻生人行安息， Waktu itu anak kami yang pertama itu masih kecil. 所以我哋再次來到主嘅面前禱 Oleh 告。 karena itu kami terus datang kepada Tuhan. 主啊，求你幫我開路， Kami berdoa, Tuhan bukakanlah jalan 主啊， buat 求你幫 kami. 我聰明智慧， Tuhan kiranya Engkau memberikan kami hikmat bijaksana. 禱告你， Ketika kami sudah berdoa, 我哋行 kami berjalan. 行無驚苦腳， Tidak jauh setelah kami melangkah, 人家指示我， ada orang yang memberikan petunjuk kepada kami. 佢講你帶欠乜人乜人病， Dia mengatakan bawa kepada siapa-siapa. 我講我唔知嘅路， Kami mengatakan kami tidak tahu 唔知嘅 tempatnya, 路， nggak tahu rumahnya. 佢講我會帶你去。 Dia mengatakan kami akan membawa engkau. 感謝上帝， Kami bersyukur pada Tuhan. 希利你只中意嘅木下， Kami pergi ke seorang yang boleh dianggap sinse. 將來冇一點鐘， Kemudian setelah itu kami pulang. 將來冇一點鐘， Pulang belum sampai 1 jam. 上帝把我嘅生人慢慢治好， Tuhan telah menyembuhkan anak kami. 能夠食飯， Dia bisa kembali makan. 能夠夠歡喜。 Dia bisa kembali aktif untuk bisa bermain-main. 主所愛嘅弟兄姊妹們， Saudara Bapak Ibu sekalian, 當時嘅依靠上帝， ketika kita mengandalkan 仰 Tuhan, 望上帝， kita berharap kepada Tuhan, 必定時間得到自由， maka kita akan mendapatkan kebebasan. 心裏唔會有呢個壓力， Sehingga hati kita tidak lagi merasakan suatu Ang tekanan. koisin. Kita akan merasakan An sukacita, vonhi. merasakan senang. 唔單安樣， Bukan hanya demikian, 時間就得信， maka kita mendapatkan kemenangan. 信過呢個災難， Kita melewati akan segala 信 bencana 過 ini. 呢切嘅苦衷， Kita menang akan dari segala kesulitan hidup. 時間要喜樂， Kita ada sukacita 也面對一切， dan bisa menghadapi segala 照 sesuatunya 了呢個經驗， dengan adanya suatu pengalaman yang 上帝嘅時間同在， Tuhan Yesus beserta dengan kita. 時間能夠安慰人， Kita juga bisa menghibur orang lain. 感謝上帝， Kita bersyukur kepada Tuhan. 當時間行無路， Ketika kita menghadapi jalan buntu, 時間求上帝， mari kita berseru kepada 基本 Tuhan. 時間快樂。 Dia akan membuka jalan buat 以 kita. 賽亞43章19節下半節咁樣講， Di dalam kitab Yesaya 43 ayat 19 bagian B mengatakan 以賽亞 demikian. 書43章19節下半節， Di dalam Yesaya 43 ayat 19 bagian B mengatakan 我 demikian. 必在曠野開道路，在沙漠開江河。 Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. 在空者，上帝愛俾世界開路， Tuhan akan membuka jalan kita di padang gurun, 人多嘅危險啊！ di mana di situ ada sangat banyak bahaya. 上帝俾世界出路，佢有出路。 Tuhan akan membuka suatu jalan buat kita. 在呢個沙漠災難嘅地方， Di jalan padang gurun 意 yang 思 penuh 講到世 dengan 界俾到安強啊，俾到磨蝕啊，俾到呢度安到嘅困難啊！ suatu tempat yang sangat membahayakan, bahkan akan
mendapatkan banyak sekali tantangan bencana. 上帝會開了嘅江河， Dikatakan Tuhan akan membuka sungai-sungai. 有水流， Ada air yang akan mengalir 滿了上帝嘅福樂， penuh dengan sukacita Tuhan. 享受上帝嘅恩典。 Bisa menikmati akan anugerah daripada Tuhan. 感謝主， Kita bersyukur kepada Tuhan. 神要開道路，在曠野無路之處，誰未看見他已看顧，他要我為快路，他是我引導，令我靠近他懷抱，愛和力量日日幫助，他要開道路，他要開道路，相信上帝嘅同在， Kita percaya akan penyertaan Tuhan. 佢必格直每次格開路， Tuhan akan membuka jalan buat kita. 是格愛仰望上帝， Kita mau berharap kepada Tuhan. 仰望依靠上帝， Berharap kepada penyertaan 亦係 Tuhan. 表示是個忠心嘅信心， Adalah bukti iman dan kesetiaan kita 在 kepadanya. 主耶穌基督裏 Di 面， dalam diri Tuhan Yesus Kristus. 主嘅同在， Penyertaan Tuhan 播上一個每一日嘅生活， menjamin dalam kita menjalani hari-hari hidup kita. 是本一個得勝， Dan memberikan kita kemenangan. 亦帶領一個嘅前途， Dan membawa kepada masa depan kita. 所以是個愛依靠上帝， Oleh karena itu kita harus berharap kepada Tuhan. 唔好依靠自己， Jangan kita bersandar kepada kekuatan kita sendiri. 唔好埋怨上帝， Dan juga kita tidak menyalahkan Tuhan. 因為上帝準備最好嘅本事嘅， Karena Tuhan pasti akan menyediakan hal yang terbaik buat setiap kita. 上帝格一個同在， Tuhan Yesus beserta dengan 佢 kita. 講愛冇撇沒離開你， Tuhan bilang, aku tidak akan meninggalkan engkau. 愛跟你同在，直到世界末了。 Aku beserta dengan engkau sampai kepada akhir zaman. 感謝主， Kita berterima kasih kepada Tuhan. 你是我主， Tuhan adalah Tuhan kita. 你係我嘅上帝， Dia adalah Allah 我 kita. 嘅盼望， Dia adalah pengharapan kita. 你係我嘅避難所， Dia adalah tempat perlindungan 我 kita 嘅愛所求嘅， yang kita mohon. 你係拯救我嘅腳， Dia adalah Allah yang menyelamatkan 脫 kita, 離你嘅危險， yang melepaskan kita dari jerat maut, 使本我哋有希望， yang memberikan kita suatu pengharapan. 你係我嘅盾牌， Dia adalah perisai kita. 好像你嘅路喝水， Ketika seperti jalan yang memerlukan air, 好像路喝水， seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. 是個每日每時就會喝了冇了上帝， Demikianlah jiwa kita itu merindukan Allah kita. 是個愛敬拜上帝， Kita mau menyembah Tuhan, 來到主嘅寶座前， datang ke hadirat Tuhan. 交託本上帝， Kita berserah kepada Dia. 讓上帝賜福嘅法， Akhirnya Tuhan memberkati firman-Nya. 讓上帝賜福眾弟兄姊妹們， Dan biarlah Tuhan memberkati setiap saudara sekalian. 依靠上帝嘅同在， Berharap kepada penyertaan Tuhan. 必聽上帝是本是個信過得信信過 Tuhan 一切， akan memberikan kita kemenangan. 是個同心嚟禱告。 Mari kita masuk dalam doa. 天愛爸父，感謝你， Bapa di surga, kami berterima kasih. 求主帶領我哋每一位， Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. 你嘅話， Firman-Mu, 你嘅心靈， Roh Kudus Tuhan, 所奇妙嘅工作， bekerja di dalam hati kami dengan ajaib. 堅固我哋嘅信心， Meneguhkan setiap iman kami. 帶領我哋嘅前途。 Memimpin masa depan kami. 我哋同心禱告， Kami satu hati berdoa. 奉靠主耶穌的聖嘅名， Demi nama Tuhan Yesus yang menang. 阿門。 Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman. 阿即係感謝祝福已經把上帝嘅話傳開了。 Mari Bapak Ibu kita akan memberikan persembahan. 阿呢一啲用姊妹設計來準備來燒奉獻。 Persembahan boleh Bapak Ibu transfer ke rekening gereja masing-masing. 嘅奉獻啲用姊妹可以切入記錄各年計先同嘅銀行戶口。
Saya mengundang kita boleh bangkit berdiri untuk doa persembahan. 請弟兄姊妹自己起嚟，先做一個禱告。 Doa persembahan saya persilakan kepada Simu. 即刻同心嚟禱告。親愛天父上帝，我哋讚美你嘅恩典，感謝你帶領我哋人嘅熱生平，俾我哋晒力量，我哋已經聽了你嘅話，求上帝堅固我哋嘅信心，熱切仰望依靠主耶穌。無論我哋走你到乜街，我哋愛向你，相信你。 求上帝保護我哋人，感謝你嘅恩典，今日我哋一把我哋奉獻救出我哋人嘅小眾，求上帝你施恩賜福每弟兄姊妹已經奉獻，無論有奉獻有冇奉獻，上帝亦將祝福佢哋人，讓你嘅奉獻能夠使用在你嘅聖工上榮耀你嘅名，感謝讚美你嘅恩典，我哋同心禱告，奉主耶穌基督嘅聖名祈禱，阿門。 Amin. Bapak Ibu boleh kembali duduk. Ya, cuma cangcoy lah. Bersama kita akan naikkan pujian di jalan hidupku. 接下來，小福音唱一首詩歌出嚟，在路途中。
Bersama kita akan doa syafaat. Jika alai laku kungto. Kita akan berdoa untuk situasi dan kondisi bangsa kita. Jika alai bui jika jini kakai ci on toko. Terutama menjelang perayaan Idul Fitri bagi umat Muslim. Thịt piet lakai jini ka alai ko lakai kai koi cai jiet chuhe ko nyen. Kita doakan agar semua boleh berjalan dengan aman dan kondusif. Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjaga bangsa kita. Dan kita doakan untuk masyarakat mereka yang mungkin akan mudik dan berpergian agar mereka tetap melakukan prokes yang ketat. Ya, jika jabui lakai nung min konen kita jan ai jon ko yin kai hyong chun, tan hai kita saya ko yin po fu jika kai ken kong ai sin thi. Bersama kita akan buka suara untuk jika berdoa. thong sim khoi sang tau kau. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk Kamcia. kondisi situasi Terima bangsa kasih kami, Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk memimpin bangsa kami. Kami mengingat tinggal 1 minggu ini bangsa kami, khususnya saudara kami yang akan merayakan Idul Fitri. Kami berdoa Tuhan untuk situasi keamanan supaya dapat berjalan dengan baik. Tuhan lindungi, jauhkanlah dari segala yang jahat. Kami juga berdoa bagi mereka yang akan pulang kampung, biar Tuhan menolong supaya semua dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan juga Tuhan juga menginginkan supaya mereka pun tetap bisa menjaga protokol kesehatan dengan baik supaya bangsa kami boleh terhindar dari pandemi lagi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, kita akan segera mengakhiri ibadah kita di pagi ini. Saya mengundang kita boleh bangkit berdiri. Kita akan naikkan doksologi. Doa berkat dan doa penutup saya persilakan kepada penginjil Kanister. Chúa soi cái thương chị mẹ muốn sẽ cả thùng sim两sư上帝嘅福。但願三位一體嘅上帝幸福嘅榮光，主耶穌基督照恩恩惠和聖靈嘅交通，安慰師傅眾弟兄姐妹們從今時直到jun kasih daripada Allah menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia di dalam persekutuan dengan anaknya Tuhan Yesus Kristus serta sukacita penghiburan Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal yang Esa memberkati saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Phui Chung Chang Cho Mat Tỏ San Phui Shangti Sifu. Jemaat dipersilakan duduk, satu dekat selesai. Tuhan Yesus memberkati.